መንፈስ ቅዱስ Holy Spirit በሌለበት ስፍራ ላይ in a place that he was not there 7 ሰዓት ብትጸልዩ መንፈሳዊ አይደላችሁ you are not spiritual person so you pray for 7 hours ያለፈው ጊዜ ስናገር ነበር I told him this before the last time ስቴዲየም ውስጥ in a gather of stadium ኳስ ያለበት የሚጫወቱበት ስፍራ ላይ in a place where they play soccer ስቴዲየሙ ይሞላል every stadium was seat or full ስቴዲየም ውስጥ የገባ ሰው በሙሉ ግን ኳስ ተጫዋች አይደለም everyone that gather in the stadium is not a player አንዳንዱ ተመልካች ነው some of them they are visitor አንዳንዱ ሐኪም ነው some of them they are doctors አንዳንዱ ዳኛ ነው some of them they are referees ቸርች የገባ ሰው በሙሉ መንፈሳዊ አይደለም every man that gather in a church is not spiritual አንድን ሰው ቸርች ውስጥ አግኝታችሁታል ማለት መንፈሳዊ ነው ማለት አይደለም if you meet someone in a church it doesn't mean he is spiritual አንድን ሰው መንፈሳዊ የሚያደርገው ቸርች መገኘቱ አይደለም it's not because he gather in a church that makes him spiritual አንድን ሰው መንፈሳዊ የሚያደርገው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለው ህብረት ነው it is a fellowship that he has with the Holy Spirit that ያ ደግሞ እንዲበዛላችሁ ጸልያለሁ I pray that these things may abundant in your life ለዛ ነው ጳውሎስ መልእክቶቹን በጨረሰ ቁጥር that's why whenever Paul finishes the epistles እንደዚህ ነው የሚለው he says like this የእግዚአብሔር ፍቅር ይላል the love of God የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ the grace of Jesus Christ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከእናንተ ጋር ይሁን ይላል the fellowship of the Holy Spirit shall be to you የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከእናንተ ጋር ይሁን the fellowship of Holy Spirit shall be to your spirit ጌታን የተቀበልኩ ጊዜ the moment I received Jesus የናዝሬቱ ኢየሱስን በጣም ስለወደድኩት ነው ጌታን የተቀበልኩት I received him because I love him Jesus more than anything የነበርኩበት መንገድና የሄድኩበት ያለው መንገድ the path and the road that was passing ትክክል እንዳልሆነ like since I know that it was wrong የገባኝ ሰዓት ነው ጌታን የተቀበልኩት the moment I understand it I received Jesus ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ the moment I received Jesus እጸልያለሁ I pray እና ስጸልይ when I pray ጸልዬ ስጨርስ when I finish my prayer ኩነኔ ስለማያስተኛኝ ተመልሼ እንበረከካለሁ I lay down my knees since I had a condemnation እንደዚህ ይላለሁ I say this word እግዚአብሔር ሆይ አፍሪካን ጠብቅላለሁ it says God protect the word of my mouth እሱም አያረካኝም and I feel nothing about ኢትዮጵያን ጠብቅ ኤርትራን ጠብቅ ታንዛኒያን ጠብቅ ዚምባብዌን ጠብቅ ዛምቢያን ጠብቅ ማለት ጀመራለሁ I pray about every country who surround us ልክ ልተኛ ስል when I start to sleep ደቡብ ሱዳንስ ይለኛል ውስጤ and the whole inside me says about ደቡብ ሱዳን ከዛ ተነስቼ ደግሞ መጸለይ ጀመርኩ ደቡብ ሱዳን ጠብቅላለሁ I continue my prayer አፍሪካ and the whole continent of Africa መጠበቃት ነበር ይመስለኝ I thought that I protect ስለምን ማለት ነው it says protect them እና ሁሉ ጊዜ ወንድሜ ሲጸልይ ያየኛል and my brother saw me whenever I pray የአፍሪካን አገሮች በሙሉ ከጨረስኩ በኋላ since I finished the countries of Africa ሰዓቴን አየዋለሁ I saw my watch 1 ሰዓት ተኩል ሆኖኛል it says 1.5 ዋው 1 ሰዓት ተኩል ጸልያለሁ it says I pray for 1.5 hours ከዛ ደግሞ ዩሮፕ ጀምራለሁ I start from Europe ግሪክን እላለሁ I says Greek ቤላሩስ እላለሁ I says Belarus እንግሊዝን እላለሁ ራሽያን እላለሁ ከዛ ዩክሬን ቀርታለች ይባላለሁ ለዩክሬን and I left for Ukraine and pray for 3 ሰዓት ይሆናል and for 3 hours 3 ሰዓት ጸልያለሁ እላለሁ I said I pray for 3 hours ፓስተሩም እንደኔ ይጸልይ እላለሁ I said the pastor even doesn't pray like ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ሲያየኝ ወንድሜ my brother saw me look at me ምን ይያልክ ነው የምትጸልየው አለኝ He says why do you pray like what did you say when you pray ዛምቢያን ጠብቅ ስለው ሳቀ He says when you say protect Zambia he laughed at me አፍሪካ እንደዚህ ስለው ሳቀ He says Africa protect he laughed at me ከዛ እንደዚህ አለኝ He told me ይሄ ጠብቅ የሚለውን ተዋለኝ like leave these things what you pray ጠብቅ የሚለውን የእረኛ ጸሎት አቁማለኝ He says left this prayer ከዚህ በኋላ አለኝ after now ዝም ብለህ ተንበርክከህ when you lay down መንፈስ ቅዱስ ብቻ በላለኝ just say Holy Spirit ምንም ነገር እንዳትል don't say anything other መንፈስ ቅዱስ ብቻ በላለኝ you have to only call Holy Spirit አስታውሳለሁ I remember ይሄንን ብሎኝ when he told me ስራ ሄደ he went to his work ማታ ሲመለስ when he turned back እንዴት እንደገባ ላቀም እሱ ለራሱ even he doesn't know how to enter ያልጋው ጠርዝ ላይ መንፈስ ቅዱስ እያልኩ ይጸልይኩ ነው I was praying with a loud voice of Holy Spirit ከነበርኩበት ስፍራ ካልጋው ጠርዝ from the place of the edge of that bed በአየር ላይ ተነስቼ በሩ ላይ ወደኩኝ I was full of the Spirit ከዛ ወንድሜ ደነገጠ and my brother was shocked ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ብየው ዛሬ ሆኖ አለ It says if I told him about Holy Spirit የእናንተ የሚሆነው እንደዚህ ነው so it shall be like your life it shall be like your life የእናንተ የሚሆነው እንደዚህ ነው it shall be like your life ይሄ ሁሉ ሲሆን when these all things was happen የደህንነት ተማሪ ነበርኩ I was a student of foundation ገና የጥምቀት ስነ ስርዓት አልጨረስኩም even I didn't finish my baptism ከዛ ስበላ መንፈስ ቅዱስ እላለሁ I say when I eat Holy Spirit ስጠጣ መንፈስ ቅዱስ እላለሁ when I drink Holy Spirit ስንቀሳቀስ መንፈስ ቅዱስ እላለሁ when I walk I say Holy Spirit አፌ ውስጥ መንፈስ ቅዱስን አታጥፍ I say Holy Spirit ከዛ አንድ ቀን one day ቸርች in church ከጥምቀት ስነ ስርዓት በፊት before the baptism ceremony አባሪ ሙሉ ወንጌል ማለት ነው it says in Abare full gospel አገልጋዮች ተሰብስበው and the
like the ministers was gathered ለምንጠመቅ ሰዎች to the people that was there. ለመንፈስ ቅዱስ ሙላት ጸሎት ይደረግ ነበር። They pray for us for Holy Spirit baptism. ከዛ የመጀመሪያ የተሞላሁት እኔ ነኝ። The first one I was filled with the Holy Spirit. በልሳን መጸለይ ጀመርኩ። I start to cry with tongues. ከዛ አስቡት 14 ይሁን 15 ዓመቴ ነው። It was 15 or 14 years. እና የቸኮልኩት the first thing I was hurrying ቤት እስክገባ ነው። until I enter my house. ቤት ገባው። I enter my house. ረጅም ሰዓት ወንድሜን ጠበቅኩት። I wait for my brother. ከፍቶ ገባ። It was came. ፊት ለፊት ተያየን። We saw each other. አንተ እንደምትለው ማለት እችላለሁ አልኩት። And I say I can speak now as what we pray. አንተ የምትለው ማለት እችላለሁ አልኩት። I can speak now as we pray. ምንድነው እኔ የምለው አለኝ። What did I say? ፕራካቶ ስለው ከዛ አየኝ። When he looked at me, መሳቅ ፈልጓል። he was about to laugh. ምናልባት ሲጸልዩ ሸምደደህ ነው ወይ አለኝ። He says, do you copy their prayer? ኧረ እኔ ምንም አልሸመደድኩም። መንፈስ ቅዱስ እንድሞላ ጸልዩልኝ ተሞላው አልኩት። I was filled with the Holy Spirit, said I baptized him. አላመነኝም። He doesn't believe me. ጸልይ አለኝ። He says pray. 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ጸለይኩ። I was praying for 30 minutes. እኔ 20 እና 30 ደቂቃ ስጸልይ When I pray for 30 minutes, ካንተ ኩሉኛለሁ እያልኩ ከሱ ጋር ቡስ እያደረኩ ነው። I was boosting that I was in your level. አንተ የምችለው ምንም በሙሉ ችዬዋለሁ እያልኩ I says I can do whatsoever you can do. የቀረኝ ይሄ ነበር ይሄን ችያለሁ አልኩት። This was what was left. ፕራካቶሳ እንዳራባሃሻደ ሊብሮዶሳ ካታራምባሳ ካታላባሃሻደ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ልክ ልሳን ከተሞላው በኋላ After I filled with the Holy Spirit, ልክ ልሳን ከተሞላው I በኋላ feel I speak with the tongue. ስለ መንፈስ ቅዱስ ነበር ሁሉ ስምጸልየው። I was always praying about the Holy Spirit. አሁን ደግሞ መንፈስ የምጸልይበትን ቋንቋ ሰጠኝ። And now the Holy Spirit gave me the tongue that I was about to speak. ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። Do you know what this means? ፓስተር ሚኮና Come here. የምጸልየው ስለ መንፈስ ቅዱስ ነበር። I was praying about the Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስ ራሱ He by himself, Holy Spirit, በዚህ ቋንቋ አውራኝ፣ በዚህ ቋንቋ ጸልይ ብሎ ቋንቋ ሰጠኝ። the Holy Spirit gave me a tongue of his own. ከዛ በኋላ After that, የትኛውም ስፍራ ስጸልይ whatsoever place I go, ኢቨን ቸርች እንኳን አገልግሎት ስጀምር even before I start my ministry, በእግሮቻችሁ ቆሙና ለሁለት ደቂቃ በልሳን I እንጸልያለን say ነው። let us pray for 2 minutes in our tongues. ለምን በልሳን እንጸልያለን እንደምን Do ልንገራችሁ። you know the reason why we pray in tongues? ብራካቶንዳራባሃሳካቴ በየትኛውም ስፍራ ውስጥ ስትገቡ And shall any place that you ከዚህ enter, ስትወጡ እንኳን የፍርድ ቤት ቀጠሮ ካላችሁ wherever court case you have, የፍርድ ቤቱ በር ላይ ሆናችሁ ሊፕሮቶሳካታንዳራባሻካቴ ፕሮዶሳ ሊብራዲያ እናንተ ምናልባት ተከሳሽ እንኳን ከሆናችሁ maybe you may be condemned or forced, የምስክር ቃል እየተሰማ በውስጣችሁ ፕራካቶ where testimonies was given, you have to pray with your tongue. ቁጭ በሉ። You may have your seat. የትኛውም ስፍራ ውስጥ ስትገቡ Whatsoever the place you go, የሚያስደነግጥ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ in ስትገቡ the environment that ፕራካቶ travel, ሳንዳራባሻካቴ ፕሮዶሳ ሊብራዲያ ክራዶ ሳንዳራባሻ መንፈስ Holy Spirit, ስታወሩኝ በዚህ ቋንቋ አውሩኝ ብሎ ቋንቋ ሰጥቷቸዋል። since the Holy Spirit gave you the tongue that you have to ይሄን አማርኛውን እርሱት። leave the tongue that speak of የትኛውም Amharic. ኢንቫይሮመንት ውስጥ ስትገቡ Whatsoever the ራካቶ ሳላብራዲያና ሞሳያ ፕሮኮቶ ሳሊፕራካታንዳራባሳካቴ ጄሌ ፕሬዲያ ፕራዶሳ ካታንዳራባስ ቁጭ በሉ። You have may have a seat. ቁጭ በሉ። We may have a seat. ቁጭ በሉ። ሄሎ Are you with me? የሰማችሁ ነው? Are you with me? ከዛ በኋላ After that, every time የትኛውም ስፍራ ስገኝ whatsoever the place I go, የትኛውም ስፍራ ስገኝ wherever the place I go, ሰዎች በልሳን እየጸለዩ ነው የሚያገኙኝ። they find me people when I speak in tongues. አንድ ጊዜ ካምፓስ ተማሪ እያለሁ አስታውሳለሁ። I remember a time when I was at campus. ሁለተኛ ዓመት ተማሪ እያለሁ I was second year. የነበርንበት ሩም ውስጥ In the room that was gathered, ሊያጸልዩን ስላልቻሉ since we cannot pray there, የዶርም ጠባቂ ፕሮክተሮች አሉ። there was a proctor that was looking for us. ለአንዱ 200 ብር ከፈለውና 4 ፔንጤዎች አንድ ሩም ወሰድን። We gained one room that we may pay him 200. አራት ፔንጤ ካልኳችሁ ፔንጤ እናንተ የምታውቁት ፔንጤ እና የማውቀው ፔንጤ ልዩነት ስላለው there is a difference which is the Pente that you know and me. ፔንጤ ማለት ፔንቴኮስቴ ከሚለው ነው አይደል የመጣው? Pente means derived from Pentecost. ያ ማለት በመንፈስ ቅዱስ የነደደና ያበደ ማለት ነው። It means that was crazy driven the Holy Spirit. እና ሌሊት at night እንቅልፍ የለም። like there was no sleep. ቀን
ከክላስ መልስ እረፍት የለም። There was no rest after class. እኔ እንኳን በልሳን እየጸለይኩ ከደከመኝና እንቅልፌ ከመጣ If I have fall asleep, if I speak in tongues, አትሞስፌሩ መስማት አለበት ብዬ መንፈሳዊን አባቴን የፓስተር ክሪስን የልሳን ጸሎት ከፍታለሁ። I open my spiritual father or Pastor Chris tongues of ከዛ አንድ ወር ሁለት ወር እንደዚህ ከሆነ በኋላ after 1 month or 2 months የነበርንበት ዶርም ፊት ለፊት የነበረ ሰው መጣ። The place that was in front of our door was came. ለሊት 9 እና 10 ሰዓት He knocked us. በሩን አንኳኳ። He knocked us at night of 4 a.m. ተማሪዎች ህብረት ሄጄ ከሳቸዋለሁ፣ እዚህ ስፍራ ሄጄ ከሳቸዋለሁ፣ መተኛት አልቻልም፣ ይሄ ጸሎት ስፍራ አይደለም እያለ መጮህ ጀመረ። It says we cannot sleep, this is not the place that we may, this is not the place that we may pray. እና በሩን የከፈትኩት እኔ ነኝ። It was me, I was opening the door. በሩን ስከፍት ብራካቶሳ ሊብር እያልኩ ነው። I was opening the door with speaking in tongues. ከዛ የውት I look at him. ነገ ጧት morning ተማሪዎች ህብረት ከመሄድ በፊት before you go to the congregation of society of students አንተና ጓደኛ በከባድ በሽታ ተመታችሁ ይሄንን ዶርም ለቃችሁ ትሄዳላችሁ አልኩት። you and your friend will leave this place striking with disease. በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ። I'm telling you honestly. ጧት ስንነሳ የነሱ ዶርም ክፍት ነው። ታመው ሆስፒታል ሄደዋል። They went to hospital in the morning. የትኛውም ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ስትገቡ whatsoever environment you tap in, ልሳናችሁ መሳሪያችሁ ነው። your weapon is your tongue. ልሳናችሁ መሳሪያችሁ your tongue is your weapon. ልሳናችሁ መሳሪያችሁ your tongue is your weapon. ልሳናችሁ መሳሪያችሁ ነው። your weapon is your tongue. ልሳናችሁ መሳሪያችሁ ነው። your tongue is your weapon. በደንብ ስሙ። listen to me carefully. እዚህ ጋር ስቶፕ ብትዱ it says like if I have stopped there ሶኬት ሰካላችሁ you connected with socket ስቶቡን ከፈታችሁት and you light it ስትነኩት በጣም ያቃጥላችኋል። when it touches you burn. ልክ ነኝ? am I right? ለምን እንደሚያቃጥላችሁ do you know why that reason? ሶኬቱን ብትነቅሉት አያቃጥላችሁ because if you disconnect it you will not. የሚያቃጥላችሁ the reason that it will hold ያንን ኢነርጂ የሚያገኘው ከኤሌክትሪኩ ስለሆነ ነው። because since you find a source of energy from the electricity, that means ስቶቡ የተነቀለ ሰዓት the moment it is disconnected ልትሸከሙ ትችላላችሁ። you can carry it. ስቶቡን ኤሌክትሪክ ጋር የሰካችሁ ሰዓት the moment the stove is connected የለም it will not there. እናንተ በልሳን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተባበራችሁ ሰዓት when you agree with your tongues with the Holy Spirit ጀነኳችሁ ሰዎችን አስቧቸው። whatsoever the people that watch us የሚዋጓችሁን አስቧቸው። they fall in your life. ከዚህ በፊት ሳስተምራችሁ I teach you before በልሳን መጸለይ ለምን ፓወርፉል እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ። I told you why it's powerful to preach in tongues. ለምን ፓወርፉል እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ። I told you to preach I teach you that to pray in tongues is powerful. ልሳን የሚለው ቋንቋ እንዴት እንደተፈጠረ ልንገራችሁ። I told you how the tongue word came. ልሳንን ለመፍጠር እግዚአብሔር ምንና ምን የሚባሉ ኤሌመንቶች እንደተጠቀመ ላሳያችሁ። let me show you what God uses the element to create a tongue. የመጀመሪያውን የልሳን ጸሎት ወይም የልሳን ቋንቋ የምታገኙት ሐዋርያት ሥራ ላይ ነው። in the first act that you find that when you pray in tongues. ልክ ነኝ አይደል? am I right? ምንድነው የመጣው መጀመሪያ? what does it came from? አውሎ ንፋስ ነው የመጣው። as a whirlwind came. አውሎ ንፋሱን እያዩት when they look unto the whirlwind ወደ እሳት ተቀየረ። it appears unto fire. ከዛ በኋላ አፋቸው ላይ ተቀመጠ። it says it sit in their mouth. ሲናገሩት ቋንቋ ሆነ። when they speak they become a tongue. ያ ማለት ቋንቋው የተፈጠረው ከአውሎ ንፋስና ከእሳት ነው። it means it's from the whirlwind and the fire that the tongue came. ልሳን በምትናገሩበት ሰዓት ቋንቋ አይደለም ካፋችሁ የሚወጣው። it's not a tongue that እሳት ነው ካፋችሁ የሚወጣው። it's the whirlwind tongue that comes out of you. እሳት ነው ካፋችሁ የሚወጣው። it is fire that comes out of you. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። glory to Jesus. and the code of Holy Spirit የሚል መጽሐፍ የጻፈ ሰው አለ። there was a person who write a book that said the code of Holy Spirit. የሆሊ ስፒሪት ኮዶች ብሎ የጻፈ it says the code of Holy Spirit. እና ይሄ ሰው this person ስለ ሆሊ ስፒሪት ለመረዳት like in order to understand Holy Spirit አንድ ወደ እስራኤል ሄደ። he went to Israel እና አንድ የአይሁድ ረቢ ያገኘ። he met a rabbi of some Israel. ያ የአይሁድ ረቢ the rabbi እጅግ በጣም ቢዚ ነው። he was very much busy. እጅግ በጣም ቢዚ he was very much busy. እድል አግኝታችሁ እሱን ለማውራት ቢያንስ 3 ዓመት 4 ዓመት ይፈጅባችኋል። at least it took you 3 or 4 years in order to meet him. እና ሰዎች አግኝተው የሚጠይቁት the reason that people when you meet him እጅግ በጣም ጥልቅ የሆኑ ባይብሊካል ጥያቄዎችን ነው። there was deep biblical questions. እና ሁሉንም ከመጽሐፍ ቅዱስ እየጠቀሰ ይመልሳል። like everyone answered them like pointing from the scripture. የአይሁድ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍቶችን በሙሉ በቃሉ ያውቃቸዋል። he know them the
Torah of the Tanakh of the Old Testament or the Jewish people. ታሪኮቹ ምን ላይ እንዳሉ እንዴት እንዳሉ ወዴት እንዳሉ ይናገራል። He know the story and every description that was written. ሄሎ Are you with me? እየሰማችሁ ነው? Are you with me? እና ስለ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ብዙ ዲስከስ ካደረጉ በኋላ After they discuss about the Bible, የመጨረሻ ጥያቄ የነበረው አለ። My last question was ስለ ልሳን ጠየቅኩት አለ። I tell him about the tongue. ልሳን በብሉይ ኪዳን ውስጥ አለ ወይ ብዬ ጠየቅኩት Is አለ። there anything that was a language or a tongue in the Old Testament? ልሳን የሚል ቃል በብሉይ ኪዳን ውስጥ አለ ወይ ብዬ ጠየቅኩት አለ። Is there a word, a tongue in Old Testament? I told him. ከዛ እንደዚህ ያለኝ አለ። He told me like this. በደንብ ስሙ። Listen to me carefully. always ብዙ ጊዜ ይህችን ቃል ደጋግሜ እናገራታለሁ። I always tell this word repeatedly. የመጽሐፍ ቅዱሶቹ ሰዎች The man of God of the Bible, ስለ እግዚአብሔር ሲጽፉ when they write about God, ከሌላ ምንጭ ጠቅሰው አይደለም የሚጻፉት። they don't mention another scripture or source. ነክተውት ነው የጻፉት። They feel what they write, what they touch him, what they feel about. ነኩትና እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ብሎ ጻፉ። God is like this, and after the encounter they have, ቀመሱትና እግዚአብሔር እንደዚህ ይጣፍጣል they ብሎ taste that God is so sweet. ሰሙትና ጻፉ። They hear it and write about God. አዩትና ጻፉ። And they write about God when they see him. የኛ ደግሞ ትልቁ ችግሩ The greatest problem of our age, እናንተ አታዩም። እነዚህ ሰዎች ያዩትን መጽሐፍ እያነበባችሁ ግን ትከራከራላችሁ። you confuse and disagree with the writing of those people. በደንብ ስሙኝ። Are you with me? ይሄ ሁሉ መጽሐፍት የተጻፈለት እግዚአብሔር This is the God of the Bible. ይሄ ሁሉ መጽሐፍ ይሄ ሁሉ ነቢያት ስለሱ የተናገሩለት The እግዚአብሔር God that prophet spoke about him, እንድትነኩት ይፈልጋል። that like he want him to touch him. እንድትቀምሱት ይፈልጋል። He want him to touch him, እንድትጨብጡት ይፈልጋል። to touch him, እንድትሰሙት ይፈልጋል። to hear him, እንድታዩት ይፈልጋል። to see him. ከዛ ይሄን አይሁዳዊ ረቢ After that, the rabbi, ስለ ልሳን ምን ትላለህ አለው። what do you know about the tongue? I told him. ከዛ ምላሹ በጣም የሚያስገርም ነበር። It was very like a wonder. That was his እና reply. አይሁዳዊ ረቢ ምን እንዳለው ልንገራችሁ። Do you know what he told him? እኛ አይሁዶች ረቢዎች ብቻ የምናውቀውን አንድ ሚስጥር ልንገርህ አለው። Let me tell you our unique secret of rabbis. መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጽፎ አታገኘው You ማለት will not find him in the Bible. ግን ሁላችን የምናውቀውን አንድ ሴክሬት ልንገርህ አለው። But let me tell you the secret that we know. ሊቀ ካህኑ አለ The high priest, ወደ መቅደስ ሲገባ when he enter into holy of ወደ holies, ቅድስተ ቅዱሳን ሲገባ when he enter into holy of holies, እግዚአብሔር ጋር በሂብሩ አይደለም የሚያወራው። he doesn't speak with God through Hebrew. እግዚአብሔር ጋር የሚያወራው በሌላ ቋንቋ ነው አለ። It was another language he was speaking with God. ያንን ቋንቋ እኛ የእግዚአብሔር ቋንቋ ብለን ነው የምንጠራው። We call that language the language of God. እና የሚገርመው አለ Do you know what wonders? ልክ ይሄ ሊቀ ካህን The moment this high priest, ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ገብቶ if he enter into holy of holies, እግዚአብሔርን አውርቶ ከወጣ the በኋላ moment he communicate with God and left that place, ከቅድስተ ቅዱሳኑ ሲወጣ ይሄንን ቋንቋ ድጋሚ አይናገሩም። he cannot repeat the language that was his speaking. ይሄን ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ብቻ ነው ይሄንን ቋንቋ የሚናገሩት። This language is only allowed by God in the holy of holies. እና እንደዚህ ያለው And he told him, ሁሉም ሊቀ ካህናቶች ይሄ ኤክስፒሪየንስ እንዳላቸው ጽፈውልናል አለው። every high priest told us about this encounter. ሲወጡ ቋንቋውን አይችሉትም፣ ይረሱታል። After that they cannot speak again. ይወሰድባቸዋል። ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ቋንቋ የሚወራው After that it was taken from them. ይሄ ቋንቋ የሚወራው ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ነው። This language is speaking in the holy of holies, እግዚአብሔር በሙላት ያለበት ስፍራ። in the place God was the midst of እናንተ God. በልሳን የምትናገሩት በአንድ ምክንያት ነው። The reason that you speak in tongues is እግዚአብሔር በሙላት ያለበት ስፍራ ናችሁ እናንተ። because you are in a place God was መንፈስ fully. ቅዱስ በሙላት እናንተ ውስጥ አለ። Holy Spirit is fully in you. ለዛ ነው ይሄ ቋንቋ ከእናንተ ውስጥ የሚወጣው። That's why this language is speaking upon ይሄ you. ቋንቋ always የሚነገረው In the place they're speaking this language, ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ነው አለ። it was only in the Old Testament of Holy of Holies. እዛ ውስጥ የገባ ሰው ብቻ ነው ምን የሚለው Only the high priest can speak when he enters that place. እናንተ ኤቭሪ ታይም የምትናገሩት Those people that speak every time, 24/7 24 ሰዓትና በሳምንት 7 ቀን መንፈስ ቅዱስ እናንተ ውስጥ በሙላት ስላለ ነው። seeing the Holy Spirit is mightily in you 24/7. ስትናገሩ የሚፈጠሩ ነገሮችን አስቧቸው። Imagine what will appear when you speak in tongue. ያን መንፈሳዊ ሰው ስትሆኑ When you are a spiritual person, መንፈሳዊ ሰው ስትሆኑ when you're a spiritual person, ቅድም ስለ ስቶቭ ነግሬያችኋለሁ። I told you about stove early. ስቶቭ The stove, ሰካችሁት፣ you connect it. ከዛ ሲነቀል When you disconnect it, ለረጅም ሰዓት ነው ተነቅሎ የሚቆየው። like it disconnect for many times. ለረጅም ሰዓት For many times. ግን የሚገርመው እንደው ልንገራችሁ። Do you know what wonder? 2 ደቂቃ ከለኮሳችሁት 2 ደቂቃ If you give him 2 minutes of time, 2 ደቂቃ after 2 minutes, እናንተን
አቃጥሎ የመጨረስ አቅም አለው። It has the capacity to burn you completely. ለመሞቅና ለመጋል 2 ደቂቃ በቂው ነው። It only takes 2 minutes. ብዙ ጊዜ መንፈሳዊ ልጆች ጋር አብረን ስንንቀሳቀስ When I walk with my spiritual sons, ኢቭን ቸርች ስመጣ or even when I came to church, ለመተንበይ in order to prophesy, 3 ደቂቃ ውስጥ ወይ 5 ደቂቃ ስቲ ነው የምላቸው። I tell give me 3 minutes or 5 minutes. 3 ደቂቃ ወይ 5 ደቂቃ ብቻዬን የምሆንበትን ጊዜ ስጡኝ እላቸዋለሁ። I give him a separate time of 3 or 5 minutes. ለመጋል 2 ደቂቃ መሰካት በቂ ነው። Because in order to be burned 2 minutes. ለመጋል in order to አልገባችሁ? ለመጋል in order to burn, እስቶቡን 2 ደቂቃ መሰካት to በቂ ነው። connect 2 minutes. After that no one ቢነካው መቃጠል ይጀምራል። After that, if anybody touches, will burn. እስቶቡን ስሰኩት When you connect the stove, እስቶቡ አያቃጥልም። it will not the stove. እንዲግል ከፈለጋችሁ ኦን ታረጉታላችሁ። It makes him on. ቮልዩሙን You ትጨምሩታላችሁ። increase his heat. ትጨምሩታላችሁ። You increase his heat. ትጨምሩታላችሁ። ከጨመራችሁት በኋላ ምንም ነገር የማቃጠል አቅም አለው። Anything can burn it. ለዛ ነው ቀኑን ሙሉ ሳትሰኩ ከዋላችሁ That's why if you are disconnected, the whole አንድ day, ጉዳይ ካጋጠማችሁ if you meet one hour, 2 ደቂቃ በቂያችሁ ነው። it only 2 minutes. ሳንዳራ ባህሻዴ Rakia veredia sova. እመኑኝ ዙሪያቸው የነበሩ አጋንንቶች መረባበሽ ይጀምራሉ። Believe me, the devil will እዚህ frighten. ስፍራ ላይ ምን እየተፈጠረ ነው ይላሉ። They will shock ፕሮኮ you. ሳሊብራ ዲያናሞ ሳንታይ Baraka ፕሮቶ vere. ሳሊክራ ዲያናሞ ሳካታላ ባህርሲያዴ ሄ የሰማችሁ ነው። Are you with me? አንድ ጊዜ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ I was in South Africa one of the time. መንፈሳዊ አባቴ ወክ እያደረገ ነበር። My spiritual father was walking. አብሮት ሰዎች ነበሩ There was people gathered እና around him. የሆኑ መሳሪያ የታጠቁ ሰዎች And some of the people that hold a gun, ተኙ አሉ። it says you have to sleep. ኤቭሪዋን ተኛ። Every one of them will lay down. ኤቭሪዋን ተኛ። Every one of them. የቆመው እሱ ብቻ ነው። He was the only person that stand. ልንተኩሰው ነው ተኛ አሉት። It says we were gonna kill you. ብራካቶስ ተኩሱት። ብራዲያ ክላርዶኮስ Fight it. I don't care. It says. በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ። I'm telling you honestly. ቢስቡት አይሰራም። It doesn't work. 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 ቢስቡት አይሰራም። When they pull it, it doesn't work. ቢስቡት አይሰራም። It doesn't work. ቃታውን ቢስቡት አይሰራም። It didn't work. ምንም አይነት አስቸጋሪ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ከገባችሁ So in a environment which is difficult, ሊፕሮኮሳ ታንዳራ you ባሻዴ just need to shout like this. ፕሮኮሳ ሊብራዲያና ሞዛ ያባሲ ለሬዲያ ክራዶስ La rako varia suva. ተናገሩት። አፋችሁ ጸጥ እንዳይል Delevede keze. ጂሊ ብሪዲያ ግራዶስ ሳንዳራ Varia ባሲያቴ kovania mantra sira. ራካቶንዶ ሮቦሳ Dalla ሊብራዲያና vaida ሞሳ cosa prede. ብራዲያና ሞሳ ካታንዳ Ola ራካቴ dia suvaria kova. ፕሮኮሳ ሊብራዲያና ሞሳ Ora viene ጀለ mentre ብሪዲያ ክራዶስ Dila ሳንዳራ vera cosa ባሻካቴ brada chieleve. ለሬዲያ ክራዶስ Dila ሳታላ kovaria ባሻዴ montre siva. Prokosa libra diana mosanta. Barako varia Jele predegedele bos. Deleberia dova. Parika tonda rakate. Jala parako varia. Prokosa likra diana Jalando mosanta. varia suvaria. Prokosa libra Barako katonda varia sulla vere rabasate. monte. Prakatanda rabasiate. ቁጭ በሉ። You may have received. ጳውሎስ Paul, ስለደረሰበት መንፈሳዊ ከፍታ በሚያወራበት ሰዓት the moment he want to speak about the rank and the level that he had, የተናገረው ነገር አንድ ነው። it just say one word. ከሁሉ በበለጠ በልሳን እጸልያለሁ አለ። Above all of them, I pray with ከሁሉ በበለጠ በመንፈስ እጸልያለሁ። I pray with tongue above all ፒተር of ነው them. ከሱ በበለጠ Like ዮሐንስ Peter. ነው ከሱ በበለጠ Was it ከሁሉም John's? በበለጠ በልሳን እጸልያለሁ። Above any of them, I pray with tongue. አፍተር ዲስ ንቁበት። After this, ንቁ። after this, you have to be wakened. የትኛውም ቢሮ በር ላይ ስትደርሱ Whatsoever the office you ለክሬዲያ will be ፕራዶስ ሳንዳይ recover your sida. ፕሮኮስ ሳሊፕራ አዳጋዳንዳ ራባሲያቴ Kela brother Kade the Vader. ጆሴፍ ፕሪንስ I know a person called Joseph Prince. ጆሴፍ ፕሪንስ Joseph Prince. አንድ ጊዜ One of the time, አንድን ዶክተር ለምስክርነት ጠራው he called one doctor to testimony. እና ያ ዶክተር The doctor, እንዴት ጌታ እንደተቀበለ የሚያወራበት ጊዜ ላይ
the time, the testimony that was given how he received Jesus. አንድ ነገር ተናገረ ዶክተሩ። He speak one secret. ምን እንደተናገረ ልንገራችሁ። Do you know what he speak? እንደ ድንገት ሆኖ አለ The moment አንድ ከባድ የተነሳ ፍሉ በሽታ ነበረ። there was a time that flu was rising. እኔ ጋር የሚመጡት ሰዎች በሙሉ ክርስቲያኖች ናቸው አለ። Every one of them that was a Christian that will came to me. እየተገፉ በሆስፒታል እየተገፉ የሚመጡት በሙሉ ክርስቲያኖች ናቸው አለ። Every one of them that was wheelchair was to me was Christians. ፍሉ ከባድ ነው አለ። The flu was very difficult. ከዛ ጥቂቶች ይሞታሉ አለ። Few of them died. ጥቂቶች ደግሞ ወደ ቤታቸው And ይመለሳሉ። some other one no not. ከዛ ማሰብ ጀመርኩ። And I start to think. ይሄ በሽታ ገዳይ ነው። This thing is like too much pandemic. ለምን ጥቂቶቹ ተነስተው ይሄዳሉ ብዬ መመርመር ጀመርኩ። Why some arise and some died? ስመረምር አለ When I search. በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ። ዶክተሩ የተናገረው ነው የምነግራችሁ። When he search. ስመረምር አለ When I search them. በልሳን የማይጸልዩት ይሞታሉ አለ። Those who doesn't like speak about tongue. በሙሉ የተመለሱት ታመው እንኳን በልሳን የሚጸልዩ ናቸው። Every one of them that return was speaking in tongue. በልሳን ስለሚጸልዩ The people that speak in tongue. መንፈስ ሟች ለሆነው ስጋቸው ህይወት ይሰጣል። Because the spirit will vitalize their mortal የሆኑ body. ሴሎቻቸው ድንገት ማቆጥቆጥ ይጀምራሉ። Spirit will vitalize their mortal body. በሙሉ አለ Every one of them. በልሳን የሚጸልዩት በሙሉ ከሆስፒታል ወጥተዋል። Every one of them that was speaking in tongue was left this hospital. ኦልሬዲ ጌታ ሆይ ነፍሴን ተቀበል ብለው መጸለይ ያቆሙ በሙሉ ሂደዋል። Every one of them were gone to Jesus. ሄሎ Are you with me? እየሰማችሁ ነው? Are you with me? በልሳን የሚጸልይ ሰው A person who speaks in tongues, ራሱን ያንጻል ማለት ነው። it defies himself. ማነጽ ማለት ምን ማለት ነው? What does it mean to edify? ማሳደግ፣ To increase, አቅም ማግኘት፣ to empower, ኃይል ማግኘት ማለት ነው። to get strength. ታማችኋል? You're sick, በልሳን መጸለይ ጀምሩ። start to speak with tongue. ለመፈወስ ኃይል ታገኛላችሁ። You will have power to get healed. ጤንነታችሁ ይታነጻል። Your healing, your wells will stay. ጤንነታችሁ ይታነጻል። Your health will increase. በልሳን በምጸልዩበት ስፍራ በሙሉ The place when you speak in tongues, ኃይል ይለቀቃል። power release. ፕራካቶ ሳንዳራባሽ Fabrada kaida venementre kiza. እያረሳችሁ በልሳኖቻችሁ ጸልዩ። When you do something, it speaks. ቢዝነስ እየሰራችሁ In በልሳኖቻችሁ a ጸልዩ። business, speak in tongues. ቢዝነስ እየሰራችሁ And በልሳኖቻችሁ ጸልዩ። speak in tongues. ከኔ ጋር ናችሁ? Are you with me? ያና ጨለማውም ዓለም In a place of darkness, እንደዚህ አይነት ቃሎች አሉ። that's why there are some kind of words. ሲሉ ሰምታችኋቸው ታውቃላችሁ? Have you ever done when they speak? ጨለማው የሰጣቸው ቃል ነው። It is the language that the darkness was given. እናንተ አሰሙትም። You don't hear them. የሰጣቸው አጋንንት ግን ሰምቷቸው But ይመጣል። the demon that given him was hearing them. ሄሎ Are you with me? በዚሁ አጋጣሚ Let ያናገለንጋላችሁ። me tell you by the way. በዚሁ አጋጣሚ By the way, ቋንቋ የሚመስላችሁ when you see language, what you think is, ቃሎች ተሰካክተው ሲወጡ ነው። it means you think that words are connected and released. መንፈሳዊ ዓለም ላይ ቋንቋ ያ ብቻ አይደለም። In spiritual realm, it's not only language. It means ለቅሶ ቋንቋ ነው። it's crying is language. ቁጣ ቋንቋ ነው። Anger is language. ንዴት ቋንቋ ነው። It's to candle is language. ጌታ ኢየሱስና ጴጥሮስ Jesus and Peter ጴጥሮስ ሐዋርያት ሥራ ላይ and the Acts of Peter ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ወንጌላት ላይ and Jesus was in the gospel. አንዲትን ሴት ሊያስነሱ የሞተች ሴት ሊያስነሱ ገቡ። He entered to the place that he may raise someone. የተለያየ ጊዜ ላይ ነው። It was a different time ጌታ location. ኢየሱስ መጀመሪያ ያደረገው የሚያለቅሱ ሰዎችን ያስወጣው። And Jesus cast down the cry. ለምን የሚያለቅሱ ሰዎችን ያወጣው? Do you know what is the reason? ጴጥሮስም ከኢየሱስ አይቶ የሚያለቅሱ ሰዎችን አስወጣ። At the same time, Peter copied what Jesus did previously. ሁለቱም የሚያለቅሰው ነው ያስወጡት። Both of them carried out the cry. ለምንድን ነው የሚያለቅሱ ሰዎችን ያስወጡት? Do you know the reason? የነሱ ለቅሶ the crying of አንድ ነገር ያደርጋል። it brings something. የሞት መንፈስ ስፍራውን ለቆ እንዳይሄድ የማድረግ አቅም አለው። He had the ability that the spirit of death may not leave that place. እያለቀሳችሁ ነው ማለት It means you are crying. ለቅሶ Crying. ኮምፕሌን ማድረግ Complain. በሂብሩ ስትጽፏቸው When you write in Hebrew, ኑን የሚል ቃል ነው የሚሰጧቸው። they give you the letter called nun. ኑን ማለት Nun means ተጨማሪ ጊዜ ማሳለፍ ማለት ነው። it's meant like to delay. ያ ማለት የሆነ ሰው ሙቷል፣ ጌታ ኢየሱስ ሊያስነሳው መጥቷል፣ እናንተ እያለቀሳችሁ ነው ማለት ሬሳው ቀጣይ ቀንም እንዲያድር ፈልጋለሁ እያላችሁ ነው። It means that you want to delay. ቋንቋ ነው። It's a language. ሄሎ Are you with me? ሶ ጴጥሮስም ውጣ አላቸው፣ ኢየሱስም ውጡ አለ። Jesus and Peter at the same time gather and cast ምክንያት out. ያ የሞት መንፈስ እንዲባረር ከተፈለገ Because since the spirit of death want to flee, ያንን መንፈስ ሊያቆይ የሚችሉ ነገሮች በሙሉ መውጣት you አለባቸው። have to cast down every environment and things that እና was needed by the ሲያስወጡ spirit. የሚያለቅሱ ሰዎችን ያስወጡት። That's why they cast down the cry. ቢዝነሳችሁ ተበላሽቶ Or in your business, ማልቀስ ከጀመራችሁ if you start to cry, መፍትሄ አይደለም የሚመጣው። it is not solution that came. ከችግሬ ጋር ተጨማሪ ቀን ማሳለፍ ፈልጋለሁ እያላችሁ ነው። Just
you are agreeing that you spend another time with your problem. ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው? The reason you have to do is ልክ እንደ ሐና like Hannah. መጣች፣ She came, አለቀሰች። when she cried, ከዛ በኋላ ድጋሚ አላለቀሰችም። she doesn't cry again. ድጋሚ She አላለቀሰችም። doesn't cry again. አንድ ወር መጣ፣ አላረገዘችም። ድጋሚ She አላለቀሰችም። doesn't cry again. ከጥቂት ጊዜ በኋላ አንድ መዝሙር ተዘመረ። After some days, መካኒቱ ሰባት ወለደች የሚል መዝሙር ተዘመረ። because just was barren, ከዚህ በኋላ ለቅሶ የለም አለች። after that there shall not ለእግዚአብሔር be cry. ነግሬዋለሁ፣ ለቅሶ የለም። There shall not be cry from now on. የሚያስለቅሱ ኢንቫይሮመንቶች ህይወታችሁ ላይ መጥቷል። When there is a crying that came upon you, ብድግ በሉ፣ lift up, እንደ ወታደር ተነሱ፣ rise up, ልብሶቻችሁን ለባብሱ። like suiting ራካቶ ሳንታራ ካታላ and ባሲያን start to pray with ጀለ your tongue. ፕሬዴጌዴሌ ቦሳ ካታራ ባሲያን ሮኮሳ ሊብራዲያና ቦሳ አንዳራ ባሳ አልሰማችሁም? ራካቶንዳ ራካቴሌ ቦስ ጀለ ፕሬዲያ ክራዶስ አንዳራ ባሲያን እመኑኝ፣ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ አታገኙትም፣ አታገኙትም፣ You will never አታገኙትም፣ find it. You will never find it. You will never find it. You will never find it. አታገኙትም፣ You will never find it. አታገኙትም፣ You will never find it. አታገኙትም። You will never find it. በልሳኖቻችሁ መጸለይ ጀምሩ፣ Start to pray with your tongue. መጸለይ ጀምሩ። Start to pray with your tongue. የትኛውም አስጨናቂ ኢንቫይሮመንት ውስጥ ገባ Whenever there is difficult environment, የማደርገው ነገር አንድ ነው፣ there's one thing I do. በልሳን ነው የምጸልየው። I start to pray in tongue. ማጊና ካምፓስ ስንማር When I was in campus, ከሱ ጋር አንድ ዶርም ነበር። we were in the same dorm with him. አንድ ዶርም It's the same dorm. የመረቂያ ጽሑፍ በምናቀርበት ጊዜ In the time we were presenting our research paper, አፓረንት ወተን ነበር። it was apparent. ሁላችንም የተለያዩ ስፍራዎች ህንፃ፣ መንገድ ላይ ምናምን ነበር የወጣ ነው። Everyone was at the construction, roads and other things. ከፋውንዴሽን ጀምሮ ሁሉን ነገር ጥናታዊ ጽሑፋችሁን ታቀርባላችሁ። Like you create your own research paper. እዚህ ላይ ሲሰራ እንደዚህ ተደርጓል፣ እንደዚህ ተደርጓል፣ እንደዚህ ተደርጓል It ትላላችሁ። says this do and this and that. እና እንደ ድንገት After that, ነገ ለምናቀርበው since we're going to present ጠዋት tomorrow ለምናቀርበው in the morning, 10 ሰዓት ይሁን ምሽት 11 ሰዓት ላይ I think on the night of at 5 or አንድ ነገር something, ተነገረን። something was told us. የአፓረንቱ ጥናታዊ ጽሑፍ የሚያቀርብ ሰው በሙሉ Whosoever he creates his research paper, ፔጆቹ 25 ብቻ መሆን አለባቸው the ተባለ። pages shall be 25 pages only. 40 ያደረገ ሰው አለ፣ It's 40, there's people. 32 ያደረገ ሰው አለ። Some people they make it የኔ 32. 32 ፔጅ ነበር። My own was 32. እነዚህ ሰዎች አበዙት ብዬ It says I do these people are ቀንስ like አልኩት difficult. እሱን። It says delete them, some of them. ሰጠሁት He give him something እንዲቀንስ፣ that he may delete. 7 ፔጅ እንዲቀንስ። It says he may delete 7 pages. ፔጅ ስትቀንሱ When he delete pages, የተጻፈውን ነው የምትቀንሱት። everything what was written was deleted. የምታስረዱት What we የፋውንዴሽኑ ፎቶ አላችሁ፣ you have a photo of everything ደረጃው ኤቭሪቲንግ ፎቶ ይኖራችኋል። and every stairs that he እሱን ነው የምታስረዱት። that you give him a conclusion. ቀንስ ስለው When I say delete some of አምኜዋለሁ። them, I believe him. ጠዋት ወደ ክላስ ስንሄድ When I went to the room, ሁሉንም ፎቶ ነው የቀነሳቸው። he delete them, every one of the የቀረው photo. አንድ ፎቶ ብቻ ነው። Only one photo. በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ። I'm telling you honestly. ፒሲውን ያስኩኝ I hold the PC. እና ወደ ክላስ እየሄድን ነገሩኝ። I tell him when I went to the class. ከዛ ጓደኞቼ በሙሉ በቃ የሚቀጥለው ዓመት እዚህ ሆነሻ ይሉኛል። እኔ And every one of them, they told me that next year you will be there. አራተኛ ዓመት ተማሪዎች ነበሩ። It was 4 year students. በቃ ችግር የለውም ቀጣይ ዓመት መተን እናስመርቅሃለን ይሉኛል። I says we're gonna come and graduate you. ቀጣይ ዓመት መተን እናስመርቅሃለን። And they say we're gonna graduate ኤቭሪዋን next year. መሳቅ ጀመረ። Everyone was laughing. 25 ፔጅ ውስጥ የነበረችው አንድ ፎቶ ብቻ ነች። It was only one photo in the 25 page. እሱም የፋውንዴሽኗ ፎቶ። Even was the foundation's photo. ሶ እንደምመለስ እርግጠኛ ነበርኩ። So I was very ready what was happening. ከዛ አንድ ነገር ትዝ ሲለኝ When I remember something, ለምን በልሳን መጸለይ አልሞክርም አልኩ። like why don't I try speaking in ያስኩት tongues? I hold it. ፕራካቶ ሳንዳራ ባሃሻደ Enrico Varia ለሬዲያ ክራዶ ሳካታም ባራካታ ላባሲያን በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ። Honestly, in the presence of the Lord, ክላስ ውስጥ ገብቼ ለራሱ በልሳን እየጸለይኩ ነው። I was praying in tongues. እና ፈታኞቹ ከፊት ያሉት መምህራኖች ያዩኛል። Every one of them was looking at በልሳን me. እየጸለይኩ ነው። I was praying in tongues. ከኔ በፊት አንዲውን ሁለትና ሶስት ሰዎች ወጡ። I think before me 2 or 3 people came. በሙሉ ከህንፃው የመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ድረስ ፎቶ አላቸው። They have a photo of everything what they had. የኔ ተራ ደረሰ። And my turn came. ከዛ እንደዚህ አልኩኝ። And I told them, ሌሎችም በሙሉ ፎቶ ተዋቸው፣ እቺን ፋውንዴሽን ላስረዳችሁ አልኳቸው። let me give you an illustration about the foundation only. ሌላ ፎቶ ቢሉኝ የለኝም። It says like if they ask me what about ፋውንዴሽኑ ማለት እንደዚህ ብዬ አወራሁ። I told them a description of everything. እዛ ከነበሩ ፈታኞች መካከል አንድ ሴት ነበረች። And there was a woman that was among them. እስካሁን ካቀረቡት ያንተ ይበልጣል አለች። It's better from the people that was among you.
እስካሁን ካቀረቡት ያንተ ይበልጣል አለች። It was better more than the people that present before me. የመመረቂያ እንትን A+ ነበር። Like it was A+ my research paper. ምን ላችሁ ፈልጌ Do you know መሰላችሁ? what is the reason? ልሳን እናንተ ከምታስቡት በላይ ፓወር አለው። Tongue has much powerful than that you can imagine. እየወቀስኩ አይደለም እሺ። እናንተ ከምታስቡት በላይ ኃይል አለው። It has too much power. ነገሮች ጎለዋል። They miss something in life. መጸለይ ጀምሩ። ፕራካቶሳሊ ብራዲያና ሞሳንታ ሬኬቴሌቦ ሳሊ ብራዲያና ሞሳንታ የምትጠብቋቸው የትኞቹም አይነት ተአምራቶች አሁን እንዲለቀቁ ጸልያለሁ። ነገ አላልኩም፣ ነገ ወዲያ አላልኩም። አሁን በኢየሱስ ስም ኃይል እንዲለቀቁላችሁ አዛለሁ። በኢየሱስ ስም ኃይል እንዲለቀቁላችሁ አዛለሁ። ነገ አላልኩም፣ ነገ ወዲያ አላልኩም። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተአምራቶቻችሁ ተለቀዋል። ተአምራቶቻችሁ ተለቀዋል። ተአምራቶቻችሁ ተለቀዋል። ተአምራቶቻችሁ ተለቀዋል። ተለቀዋል። አሜን። ተአምራቶቻችሁን ተቀበሉ። Receive your miracles. Receive your miracles. ተቀበሉ። ተአምራቶቻችሁን ተቀበሉ። ተአምራቶቻችሁን ተቀበሉ። መጸለይ ጀምሩ። Start your prayer. መጸለይ ጀምሩ። Start your prayer. መጸለይ ጀምሩ። Start your prayer. ልሳኖቻችሁን ተጠቀሟቸው። Use your tongue. ልሳናችሁ ውስጥ እሳት ነው ያለው። There is fire in you. ልሳናችሁ ውስጥ አውሎ ነፋስ ነው ያለው። There is fire. የትኛውንም ችግር ነቅሎ መወርወር ይችላል።